parok ke jengah ngara filik hapo jong ke search engine jong ke YouTube jempi bat lara fin type Kumno ban grow hapo jong ke YouTube Kumno ban yo shi 1000 subscribers bat saw 1000 genta ke watch hours ngam tarai badan di videos ke ban penhun ipi hage jingiadei bakata dring ong ipi di parlok pe jengah wanam kuslai hage jingiadei bakata dan mengahani ngan hikai ipi ke eki step ke eki tip and tricks ke ban ngap dan kam nakamenta ban grow hapo jong ke YouTube bat ngani YouTube ipi ke wei batang hapo jong ke sauski laban yo saw 1000 plus ke subscribers berhindai 1000 plus genta ke watch hours pergi egi tips ngap dan kam sampai barang ni. Okey, mentah pula isna yang YouTube account pertama jompi mapi kuat bagata channel jompi kan kiew. Oh, nimla bandan initially bahag kapor mag-create ya ka channel jompi timpat don ke subscribers. Kumta pidan kam at least tang shispangot lani tang chipongot ke subscribers tu tiban pek ia ke video simpi nang baka YouTube kan promote ia ke video simpi mar kumne ka channel jompi kan grow. Namar la si upload ia ke videos ko bitam jong ko perthei. Hynrei lada omdan bapik ya ke video simpi kumno ken ke YouTube kan promote ya ke channel simpi. Kumta pisau bakal last option kalong ban share ya ke videos. Kumta pisang ban share ha FB, ha Instagram, ha WhatsApp. Par kumta ter segi bahaya ngasam jempi, segi paralok jempi, segi classmate. Par kumta pi ka views jempi ka queue. Hoi kam tip dak balek kumne ka channel jempi ka grow ni kam grow. Hynrei tanggawe ngatip pa ha gawe ka si ka channel jempi kan selong ka dead channel. Kumba kalong ka ni ka channel jengahi. Bar kumta ngong pi ka point nengkong jong ke video sngewbha singade never share your video. Hani ngatip badan na tang jompi kin sabo ya ka jingli bale ngim share ya ke videos bale omlong yengi bagen share ya ke video sungi bat lagi share ya ke video sungi hato ka channel tingi kan selong ka dead channel ha blog e jinga kata ka dei ka jisha la fi share ya ke video sungi haga be si ka channel ti kan selong ka dead channel ko ba long ka jom ngahi ke ne ya kata ngan sabatai pi hadin ya mentahi sngam shwa ya ka ni ka jingi tho khana pan ajimut ipi balai phim de ban share ya ke video sungi hakapor banga sang ya ka ni ka channel jinga Arbor gaming ha to por ni dan bangun perlok uta oi perlok jenga usna la ka jong channel jong bat nga ngasna la ka jong ka channel jenga bar kumta ngi stang man ya ilti ha ka ne ka YouTube jorne jongi bat uta o perlok jenga ustang ban upload ya ke videos ha ka channel jong marsen dep upload ha po jong ke YouTube ustang ban share ya ka chiki bahaya ngasam jong chiki perlok jong chiki classmate jong bat ki bagi trelang bat bat kumta ter bat fitip tang ha po jong ke chisni kata ke videos jong kala poi 1000 plus ke view bat san spa plus ke subscribers ulayo tang haga chisni hane ngatip dan na plan jompi pin sakali jigli nga are uni perlo jompi hi ong bomde ban share ya videos haba ora share ulayo kat kini subscribers kat kini views takuno pi ong kam tiu ka channel tu up se up ngam perkut ka jigi tuhan na bar fitip hado mentah hakini ka sini lada upload video kat nuru ujo san pho unru pho ke view bar subscribers kan nek kunjo san spa subscribers bat kam tiu shu kata ka channel jong uta parok jonga ha do kini ka siru Hoy daga ba share yak videos pila ban yo yak views pila ban yo yak subscribers bat hakajo por one no kata ko fake hope ka jinkerman namar tang ka we videos usna bat ula persyang ban yo yak subscribers persyang ban yo yak views o kata kalong ka ek bomde hynrei la file bha haki videos pi bat ka grow je pi kalong suki hynrei artat bat ka jingkiu basuski ka jingtip jong pi hapo jong YouTube kanang grow Peter tam kata jingnang kumno bang grow hapo jong YouTube kata ka views kata ka subscribers ken sawan hi hadir menengkong ka walong ka dan kami pi long penshna bha ya ki videos pi nai kwa tham de ya kita ki subscribers nai kwa tham de kita ki views kwa shwai kumno ban improve ya ka videos pi mentangan IP ka we ka nuksa ka case number 1 shibu ha ka sen ka sing banangkong bapishna ya ka channel pi yo chispa ngut ki subscribers ha sing ba ar pi yo chispa ngut ndre ha sing ba like pi yo argut Khasi basau piyo uwei, hasi basan pat piyo 0 subscribers. Ke case number 2, hasi banakong piyo argut subscribers, hasi ba ar piyo argut, hynrei hasi ba lai piyo sangut, hasi basau piyo kenyongut, hasi ba hynrei piyo pangut, bakumtar ter. Ngan bo ipi ya ke wei ka jingkali, kanu nap dan gini ke case ka ba pensau hun ipi ke case number 1, ka ba lengba ka jing share ipi, dan ke case number 2, ka ba queue lengba ka YouTube suggestion. Okay, next topic hani ni kan kumno ban share bat hang no share yak videos jongi hynrei ha shwa bangen voice kata topic kan bata shi kumno kan YouTube ke trekam ba fin skap ko hakan kom kan YouTube ke trekam pide ban ko shwa yak ta content ka khat ka algorithm pila ban kali nga ke ek ni algorithm
kani ke algoritma tama kono ro jingiadei kani ke algoritma keterikam ngasabatai pihak bibat videos hynrei mentahi support shua ke kani algoritma pi ha kapor pi upload videos yang pi kadang kata ke terms ke CTR pat ke watch time kata kalau ki main lada kani ke CTR pat kani ke watch time jong videos yang pi pa kiew kamut ke YouTube jong pi ala kiew te hang ni ngak kuat ban pensyai pi balai phim di ban share je ke video yang pi ke CTR bat ke watch time ke di ban long rengkat Hakapor bapi upload ya video sempi ke YouTube ke pen iya ka haki video. Bat lada ki video ki klik ya ka temot ke kat no sen ki klik ya ke video sempi. Okey, bat anda ki la page ya ke video sempi kat no por ki ne hak por bagi page ya ke video sempi. Okey, bat lada klem harap bokot ki page ya ke video sempi bat hantar ke kiew CTR bat ke watch time ke kiew. Tementah lada ke video sempi kam long ke video ke bepete lada fi send ya ke tu ke video sempi. Haki paralok sempi. Okey, ki klik di mar ki paralok sempi ding bahaya jepi. Kwa hi emen page sna yung te pakata por pisen je ke video siki tiki page masa klik untuk ki video okey ki video tak dan ki back no okey budget bapi ong like tiki like share okey tang ba ke le kim page ya ke video siki ka bekut kemudian entah ke here ke CTR but watch time je piro ke here but haba ke here kita kemudian ke YouTube kam suggest show ya ke video siki kam push show ya ke video siki kum ta nak kata dang ong pi wanam ju share ya ke video siki te haba kum ta pi ong hai ken on share ya ke video sini. Okey, pi hakapor babishna ya ke YouTube channel pi kadon la ka jong team. Habang nga ong team kamut haka channel pi kum kenu cek videos laju upload. Ngai bon bahaki channel jong ki parok jengi menta ke sing ju upload haka jengi debar game. La syagi upload ke jing ruaniam, ke sing ju upload ke jengi tu kana bar kum ta ter. Bar kata ka juk ji bakala ngalale haka channel dengai. Hynrei menta ngan pynkylla no ya kana channel denga ngan ai no ip ya ka jintip haba kumno pinsan hapo jong YouTube ba kujur kiwei. So kalau saya Kumno ngin share ke video sini. Okey, hakapor babishna ia ka channel pi page wa ia kita gi khot ki niche. Ibon bagi tem support jong YouTube ba ngamlap man batai pi tang haga jog videos ngan cu batai lengkot ngan sebatai banyak pi haga bi part ki video. Habang ong niche kemud ki audience jong pi ki ba ki kwa ban pen i ke video so pi ki dan haga channel jong no mentah. For example, lalafishna ya ke gaming pangan, but fi upload ya ke videos, but present ya ke link jong ke videos pi ha utemen berada pesan post nam perta. Atau pi mundur ko unpek ya ke videos pi. Oh, lada day bahaya ni pi unpek tok ya video pi. Haja ngan ta like baru back no. Kum ta ultimate di kan pynheh ya ke CTR jong ke channel jong pi. Nak kata kata ong pi jet kum kenu ke jai beriu ki ba pi kwa ban i ya ke video pi masa sen pi. Hynrei ha shwa ba pinsan ya ke videos jong pi haki perkhashwa atau utu bru ubah ngasen videos upek ni onam pek di videos jong hado pokot tiban yo ya kata ke audience retention jong u ke babian pidi ban shna bahaya ke videos jong pi. Okey, mentah plus ngapo pinde ban share kulmari videos pi tambah pidi ban share ki haki right potential audience pidi ban jet kum genu ke audience ki banga kwa ban pen i ya ke videos jong perhaswa ba pin share ki di ban shna bahaya ke videos pi kamat tampor shna tangwe lene artli studio labia. Haka bakut ngaku akan pensyai pi kumne ke terikam ke YouTube. Lada fi don sispa ngut ke subscribers nepok ke YouTube channel dan pi. Bat lada fi upload videos lada day tang san pomot ke bapik di videos pi full. Kumta ke YouTube algorithm kan perkuat bak videos pi talong babiang. Kumta kan suggest biang sa pomot. Ke kita ki pomot ke bak suggest lada klik tan sangut rok bapik ka full. Kumta kan suggest biang pomot. Kumta ter kan sa grow ke channel jong. Okey para pik jengah kalau drone hang video jengah. Hak next video jengah ngan batal fi ke next level ke tips Kumno ba pin grow hapo jong YouTube channel jong ti. Bat lada fi page ia kani videos. Waktu kan hibat. Walam klik like ia kani videos. Walam share ini videos. Kula i videos labia. To Khublei shibun paralok yang sekedar upi hak we part videos. Kado tekpor. Bye bye. Stay safe.